चरणम शरणम गच्छामि। वर्ष 2024 हेतु वार्षिक पत्रम्। अयं P3Y वार्षिक पत्रस्य संस्कृतभाषायाम् अनुवादः अस्ति। P3Y शिक्षिका वा प्रेरका श्रीमती भारतीया महोदया तत्त्वावधाने कुर्वन् अयं वार्षिकपत्रम् 1 जनवरी 2024 तारिकात् 31 डिसेम्बर् 2024 तारिकापर्यन्तम् अयं सम्पूर्णवर्षं भवान् सर्वान् जनान् महन्ति लाभः लभ्यन्ताम्। अयम् आगामि सम्पूर्णवर्षं परमजिया अर्पणम् अस्तु। पत्रस्य पूर्वाः 8 वाक्याः सन्ति। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आगामी 2024 वर्षस्य अस्मिन् वार्षिकपत्रे स्वशक्तिं यच्छ। अधुना इदं पत्रं कृत्वा अस्मिन् सम्पूर्णवर्षं महन्ति सुखकारी भवन्तु। अस्मिन् सम्पूर्णवर्षे भूयमाना सर्वाः उत्सवाः सर्वाः पर्वाश्च मयि च मयि परिवारे अतीव सुखकारी भवन्तु। अस्मिन् सम्पूर्णवर्षे मयि च मयि परिवारे वर्तमानात् अधिकतमं सुख शांति धन समृद्धि स्वास्थ्य निरोगिता सुरक्षा संपन्नता अभिवृद्धि च एधन्ताम्। परञ्जी, अहं जनवरी मासे 14 तारिके भूयमाना मकरसंक्रान्ति उत्सवे ऑफलाइन वा ऑनलाइन अवश्यम् उपस्थिष्यामि। अधिकतमं नवीन अथवा पुरा P3Y जनान् अस्मिन् महोत्सवस्य सूचनां प्रयच्छ प्रचारशक्तिं लब्धिष्यामि। फरीदाबाद नगरे सेक्टर 19 स्थितं महाराज अग्रसेन भवने आगत्य महोत्सव कक्षाम् उपस्थितं भूत्वा स्व इच्छापत्रं लिखित्वा परमजियै अर्पणं कृत्वा स्वबृहद् इच्छापूर्तिशक्तिं लब्धिष्यामि। अस्मिन् महोत्सव कक्षायाः विशिष्टलाभरूपे अस्मिन् विशिष्टदिने रोगनिवारणशक्तिं लब्धार्थं सामर्थ्यानुसारे परमप्रतीकं क्रेष्यामि। अन्यसिद्धसाहित्यं परमधामेन क्रीत्वा उपयोगं कृत्वा जीवनं सुखकारी करिष्यामि। अयम् आगामि वर्षं मम व्यापार वा जीविका हेतु अतीव सुखकारी भवतु। मम आय एधताम्, आयवृद्धि साधनानि एधन्ताम्, अभिवृद्धि एधताम्। परिश्रमेण अर्जितं धनम् अपव्यये, औषधिशुल्के, चिकित्सकस्य शुल्के, मादकव्यसने अपव्ययं न भवन्तु। यथोचित प्रकारेण अर्जितं धनम् उचित प्रकारेण व्ययं करवाणि। किञ्चित् धनं सञ्चयं कर्तुं शक्नोमि। अर्जित धनस्य किञ्चित् मात्र धनं P3Y प्रचारे अपि व्ययं कर्तुं शक्नोमि इति शक्तिं प्रयच्छ। केनापि कारणेन भूतः ऋणं शीघ्रं मुक्तं भवानि। निमज्जितं धनं शीघ्रं प्रत्यावर्तत। विपण्याः मन्द्याः प्रतियोगितायाः परिवर्तित जलवायुः केनापि दुष्प्रभावं मम व्यापार वा जीविके न भवन्तु। मां शस्यवर्धने पशुपालने च भूरि लाभाः भवन्तु इत्यर्थे प्रति रविवासरे प्रातः 11 वादने सजीवभूयमाना कक्षां वा इलेक्ट्रानिक माध्यमेन भूयमाना कक्षाम् अवश्यम् उपस्थिष्यामि। अपि च गूगल मीटे भूयमाना P3Y लक्ष्मी समृद्धि अनुसन्धान कक्षाम् उपस्थितं भूत्वा सम्पूर्णमासे अनुसन्धानक्रियां कृत्वा अहम् अतीव सुखी समृद्ध च भवामि। शरद ऋतोः दुष्प्रभावेण आपदा विपदया सर्दी कासः कफः आदि संक्रामक विषाणुभिः ऋतोः संबंधी अन्य रोगेण सुरक्षार्थं रोग प्रतिरोधक क्षमताम् एधार्थं परम विभूतिं धारयित्वा परम प्रतीकं वा परम शक्ति जलं स्नानजलेन सह मिश्रितं कृत्वा स्नानविधिं कृत्वा परम तैलं प्रयोगं करिष्यामि। अधिकतमं स्वास्थ्य लाभार्थं 28 जनवरी 2024 मासस्य अन्त्ये रविवासरे सायं 7 वादने P3Y मासिक रोग निवारण कक्षे उपस्थिष्यामि। अपि च गूगल मीटे भूयमाना P3Y रोग निवारण अनुसंधान कक्षे
उपस्थितं भूत्वा सम्पूर्णमासे अनुसन्धानक्रियां कृत्वा अधिकतमं स्वास्थ्यलाभार्थं शक्तिं लब्धिष्यामि। परम जी, पितॄणाम् आशीर्वादम् अनुकूलता च मम परिवारे सदैव भवन्तु। बाधायुक्तकार्यं शीघ्रं पूर्णं भवन्तु। पितरः तृप्तं भूत्वा वंशजनानाम् आशीर्वादं यच्छत्। अपि च केनापि प्रकारस्य भाग्यदोषेण, परिस्थितिदोषेण, कुदृष्टिप्रभावेण, मायावीशक्तिप्रभावेण, विरोधिनां कुप्रभावेण, ग्रहदोष, वास्तुदोष, कालसर्पदोष निवारणार्थं P3Y सजीव अमावस्या कक्षां 11 जनवरी 2024 अवश्यम उपस्थितं भविष्यामि। अधिकतम मम लाभार्थं यथासंभव स्वगृहे P3Y अमावस्या गूगल मीट कक्षाम् आयोजनं करिष्यामि। परम जी, P3Y कृत्वा अहं महती आत्मविश्वासी भवामि, स्थिरबुद्धि भवामि। बहवः P3Y प्रचारं कृत्वा मम वाचनक्षमता कुशलता च एधै। परं जी, मया प्रशिक्षितानां जनानाम् अपि सर्वाः कार्याः सफलाः भवन्तु। येन परमजीः पराशक्ति यशं सम्मानम् एधेतां मम अपि मानम् एधै। परं जी, मह्यं शब्दानि यच्छ, वाणीं यच्छ, मनोबलं यच्छ, येन अहम् अज्ञातेषु जनेषु अपि P3Y निमन्त्रणपत्रेण, P3Y गुड्लक् कार्डेन च अधिकतमं P3Y प्रचारं कर्तुं शक्नोमि। P3Y निमन्त्रणपत्रेण प्रदत्त सूचनानुसारे जनानाम् अधोलिखित महोत्सवानां सूचनां प्रयच्छ प्रचारशक्तिं लब्धिष्यामि। इदानीं प्रथम महोत्सवं P3Y मकरसंक्रांति महोत्सव 14 जनवरी वर्ष 2024 तारीखे, द्वितीय महोत्सवं P3Y रामनवमी महोत्सव 17 अप्रैल वर्ष 2024 तारीखे, तृतीय महोत्सवं P3Y महाशक्ति दिवस 2 जून वर्ष 2024 तारीखे, चतुर्थ महोत्सवं P3Y गुरुपूर्णिमा महोत्सवं 21 जुलाई वर्ष 2024 तारीखे, पंचमी महोत्सवं P3Y भक्तिमास 16 जुलाई 2024 तारीखात् 15 अगस्त 2024 तारीखापर्यन्तं, षष्ठी महोत्सव P3Y जन्माष्टमी महोत्सवं 26 अगस्त वर्ष 2024 तारीखे, सप्तमी महोत्सवं P3Y शक्ति दिवस 2 सितंबर वर्ष 2024 तारीखे तथा अष्टमी महोत्सवं P3Y विजयादशमी महोत्सवं 12 अक्टूबर वर्ष 2024 तारीखे भविष्यन्ति। परम जी, जनान् P3Y वेलफेयर फाउंडेशन यूट्यूब चैनल तथा P3Y NCR इंडिया फेसबुक माध्यमेन प्रतिदिनं प्रातः 11 वादने, सायं 7 वादने च भूयमाना P3Y इलेक्ट्रॉनिक माध्यमेन सजीवकक्षानां सूचनामपि दास्यामि वा चैनलम् अनुसरणं कर्तुं हेतु प्रोत्साहितं करिष्यामि। परम जी, मम विद्यार्थीजीवनं तथा मम सन्तानानां विद्यार्थीजीवनवृत्ति भूरि सफला भवन्तु, सुखकारी भवन्तु। परीक्षाकाले अधिकतमम् आत्मविश्वासी भवेयम्। अध्यापकानां मित्राणां च अधिकतमं सहयोगं लभै। अध्ययने अतीव परिश्रमं कर्वाणि, प्रतिदिनं विद्यार्थिनिवेदनं पठानि। अयं नवीनसत्रम् अतीव सफलं सुखकारीं च भवतु। प्रथम रविवार 7 जनवरी वर्ष 2024 मासिक कुशल विद्यार्थी कक्षे सायं 7 वादने, प्रति गुरुवासरे P3Y कुशल विद्यार्थी अनुभव कक्षे सायं 7 वादने, मासस्य तृतीय गुरुवासरे रात्रि 9 वादने गूगल मीटे भूयमाना P3Y कुशल विद्यार्थी अनुसंधान कक्षे उपस्थितं भूत्वा स्व P3Y शक्तिं पुनर्सञ्चालितं करिष्यामि। परम जी, भवते निवेदनम् अस्ति यत् जनवरी मासे भूयमाना लोहड़ी उत्सवः, संकष्टचतुर्थी उत्सवः, अन्याः सर्वाः उत्सवाः मम च मम परिवारे भूरि सुखकारी भवन्तु। अस्मिन् मासे अधिकतमं लाभं प्राप्त्यर्थम् अस्मिन् मासे
सर्वासु विशेषकक्षासु यथा P3Y एकादशी कक्षे, P3Y पूर्णमासी कक्षे, P3Y मासिक शिवरात्रि कक्षे, P3Y अमावस्या कक्षे तथा अन्य सर्वेषु उत्सवेषु कक्षासु अवश्यम् उपस्थिष्यामि। परमजी भवतः कृपया P3Y प्रभावेण च विगत 2023 वर्षस्य सर्वाः उत्सवाः अतीव सुखारी अभवम् इत्यर्थे धन्यवाद परमजी, धन्यवाद परमजी, धन्यवाद परमजी। अस्मिन् 2023 वर्षस्य सर्वान् सुखदनुभवान् धरोहरपुस्तके लेखिष्यामि। सहैव विगत 2023 वर्षस्य ये सुखद अनुभवान् अहं प्राप्नोमि तेषां धन्यवादार्थं तथा आगामी वर्ष अतीव सफलं सुखकारी च कर्तुं हेतु अधिकतमं प्रचारशक्तिं प्राप्त्यर्थं P3Y अनुभव वीडियो व ऑडियो समूहे प्रसारितं करिष्यामि। परमजी नियमित P3Y कृत्वा इदम् आगामी वर्ष 2024 पूर्ववर्षेण अपि अधिकतमं सफली सुखकारी लाभकारी च अभवम् इदं मम इच्छां पूरयत्। दशमे वाक्ये वदिष्यन्ति इच्छा पूर्णमाना भवितुम् एव पकरे भेंटराशि यस्मिन् अपि मुद्रा भवान् अर्जनं करोति स्वयं निर्धारितं कुरु। परमजियै दास्यामि, जलम् अर्पणं करिष्यामि, पुष्पम् अर्पणं करिष्यामि। एकादशवाक्ये वदिष्यन्ति इच्छा पूर्णमाना भवितुम् एव पकरे अस्मिन् मासे एकादश नवीनानां जनानां केनापि माध्यमेन P3Y प्रशिक्षयामि। परमजियै निवेदनं करिष्यामि यत् अस्मिन् मासस्य भवतां तथा मम सर्वान् सुखद इच्छान् शीघ्रं पूर्णं भवन्तु। चरणं शरणं गच्छामि।